Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memulai sesi panel kedua yang berjudul Promoting Multi-Faith Collaboration Through Education. Dan untuk itu kami mengundang para narasumber. Yang pertama Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah. Beliau adalah Steering Committee Member at the National Agency for Pancasila Ideology Development atau BPIP. Kami panggilkan Dr. Catherine Marshall, Executive Director, World Faith Development Dialogue. Ya, narasumber berikutnya adalah Dr. Rene Hattar, Director of the Royal Institute for Interfaith Studies, Jordan. Kemudian kami panggilkan Bapak Didi Darmanto MPA. Beliau adalah Director for Religious Affairs, Education and Culture, Ministry of National Development Planning or National Development Agency, Bappenas. Dan di sesi panel kedua ini kami mengundang moderator kita yaitu Bapak Muhammad Taufikur Rahman MA sebagai Sekretari General Ittihad Mus Priesthood Brotherhood IPIM. Kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya Muhammad Taufikur Rahman pada kesempatan panel kedua ini membersamai, menjadi moderator bersama panelis-panelis kita yang ada di depan. Dan kami sampaikan bahwa panel ini insya Allah kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bagi para peserta yang berasal dari Indonesia, ini untuk memudahkan kita semua. Dan untuk dari peserta dari luar negeri kami harapkan memakai headset yang telah disiapkan oleh panitia. Pada kesempatan siang hari ini di sesi kedua, kita sudah mendengar dan melihat dengan seksama bahwa narasumber-narasumber kita ini yang ada di depan adalah narasumber yang expert, yang hebat di bidangnya. Tanpa harus saya sebutkan dan tanpa harus saya perkenalkan, yang pasti pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang Promoting Multi-Faith Collaboration Through Education, yang mana tentunya ini lebih fokus kepada focusing on the critical role of education in promoting inclusive and peaceful coexistence and collaboration in a multi-faith society through religious literacy that can build mutual respect and understanding between people of different religions and belief. Sebelum kita mulai, saya minta semua peserta untuk memberikan aplaus kepada narasumber kita yang ada di depan. Untuk pertama, kami memberikan kehormatan kepada tentunya guru kita, Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah, Steering Committee Member of at the National Agency for Pancasila Ideology Development, BPIP. Dan tentunya dengan segala hormat kami persilahkan kepada Prof. Amin Abdullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. I will speak in Indonesian, but I have already there a PowerPoint in English. So for the speakers, for the guests from abroad, you can follow the PowerPoint in English too. Bapak-bapak, forum yang bagus kali ini, 7 menit waktu yang sangat singkat, saya akan bicara dari dialog ke engagement. Saya kira itu poin yang penting untuk education. Jadi tidak hanya sekedar dialog di dalam antar agama, antar kepercayaan, tapi juga engagement. Lalu bagaimana pengalaman Lemena Institute di dalam melakukan literasi keagamaan lintas budaya. Yang pasti kata-kata dialog itu sudah lama kita kenal di Indonesia sejak tahun 1970-an dan 50 tahun sudah, dan sekarang itulah yang disebut FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Tapi lagi-lagi sayangnya permasalahan prejudice, suudzon, misunderstanding, kurang ramah antar umat beragama masih saja di dalam alam pikiran kita semua. Artinya memang memerlukan pendekatan education yang baru. Untuk itu UNESCO sampai turun tangan bagaimana the futures of education tahun 2021 mendeklar bahwa dunia sekarang memang tampak semakin terpecah dan terpolarisasi, maka transformasi di dalam education menjadi sangat-sangat penting untuk mengedepankan kerjasama dan juga solidaritas sesama umat manusia. Berbarengan dengan itu, saya amati selama 20 tahun terakhir itu ada 8 dokumen pernyataan internasional yang menjelaskan betapa pentingnya solidaritas antar umat manusia itu. Dari 8 itu 6 dari dunia muslim, kemudian yang dari internasional PBB ada 3 atau berapa begitu, tapi intinya adalah bagaimana memperbaiki cara kita mendidik, karena hanya pendidikanlah yang sebetulnya bisa merubah worldview kita masing-masing ketika berhadapan dengan kepercayaan, agama, dan lain sebagainya yang berbeda dengan kita. Dokumen internasional ini saya mohon betul para guru-guru yang sudah mengikuti LKLB untuk mengecek ini. Jadi dokumen muslim ini, saya sudah menulis makalah hampir 15 halaman untuk ini, jadi nanti bisa di-share juga pada saatnya. Dan ini bentuk PowerPoint-nya. Jadi saya kira dokumen-dokumen dari internal muslim saja kita tidak kenal, sama sekali tidak kenal, khususnya orang-orang muslim. Ada The Aman Message 2004, A Common Word Between Us and You 2007, Marrakesh Declaration, I'lan Marrakesh on the Rights of Religious Minorities and Predominantly Muslim Majority Communities, itu 2016. Abu Dhabi Declarations on Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together 2019, Makkah Charter 2019, Bukhara Declaration 2022. Kita semua sebetulnya guru-guru harus memahami ini. Elit agama, organisasi keagamaan harus memahami ini. Karena itu adalah kesepakatan internasional. Kemudian di situ ada 3 dokumen PBB yang sangat penting, tahun 2011, kemudian diperbaharui tahun 2023, dan kemudian ada juga tahun 2015. Intinya apa? Intinya semua dokumen itu dari internal Muslim maupun internasional PBB, UNESCO termasuk, ada 3 poin. Pertama, pendidikan itu harus transformatif memang, bukan transfer of knowledge, tetapi
transform of life, barangkali begitu. Yang kedua adalah bagaimana perhatian pada generasi muda. Dan yang ketiga, keberanian sebetulnya untuk meninjau ulang, review tentang metode dan praktek pendidikan dan pendidikan agama. Mungkin cara kita mendidik yang lama sudah pernah berhasil, tapi sekarang tantangan baru luar biasa. Nah, pokok-pokok yang ada di 8 itu tadi, sebetulnya itu tadi sudah saya katakan, mendidik dengan cara yang baru, bagaimana perbedaan kepercayaan, agama, belief, suku, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk yang orang-orang yang merasa religiously unaffiliated, itu bagaimana disantuni, itu kita harus bicara tentang itu sekarang. Nah, sekarang saya akan masuk pengalaman Institut Lemena yang punya kerja besar hari ini. Institut Lemena ini sebenarnya berusaha untuk menjawab tantangan internasional itu. Tantangan UNESCO, PBB, Muslim, dan lain sebagainya itu, tetapi melalui itu tadi, literasi keagamaan lintas budaya. Nah, ini yang kita latih itu tidak hanya guru agama, tapi guru dari berbagai mata pelajaran. Karena kadang-kadang stereotyping, misunderstanding itu bukan dari guru agama, tapi dari guru kimia, dari guru biologi, dari guru fisika. Maka kalau kita address pada guru agama mungkin ya itu bagus, tapi yang lain belum mendapat informasi yang bagus. Dalam 2,5 tahun itu sudah hampir 10.500 guru yang kita training itu tadi, 8.500 lulus dan dari 37 provinsi. Luar biasa, karena COVID lalu sistem Zoom itu lintas batas, menerobos tanpa kendala, tidak harus duduk seperti ini, tapi lewat Zoom. Nah, ada 3 kompetensi yang kita sampaikan pada guru-guru agama, guru-guru madrasah dan mata pelajaran yang lain. Kompetensi pribadi, artinya masing-masing agama harus menjelaskan sebaik mungkin, tidak selektif, tetapi komprehensif, utuh agama masing-masing ketika berhubungan dengan penganut agama yang lain seperti apa. Lalu ada kompetensi komparatif, sudah barang tentu kita sadarkan guru-guru bahwa kiri kanan itu orang lain semua. Kita harus bersikap menghargai, responsif, begitulah selanjutnya kepada golongan lain yang ada di seputar kita. Maka in the end kita mengajak sebetulnya kompetensi kolaboratif. Bagaimana kolaboratif kompetensi ini juga ditekankan. Jadi bukan hanya dialog verbal begitu, setelah dialog lalu lepas, tidak. Tetapi harus ada kontinuitas yang disebut kolaborasi itu tadi. Nah, dari sinilah maka kita menganggap bahwa dialog verbal itu tidak cukup. Di dalam era baru semacam ini yang diperlukan adalah engagement sebetulnya. Nah, engagement inilah sebetulnya yang harus melampaui primordialitas, melampaui sektarian, dan melampaui parochialism. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan disitulah kata kerjasama lalu menjadi penting. Dan kerjasama itu sulit kalau hanya lewat dialog verbal, karena dialog verbal kadang-kadang adalah debate teologis, mana menang, mana yang kalah, sudah tidak zamannya semacam itu, dan itu yang harus diperbaiki di dalam metode pembelajaran kita. Maka kata-kata engagement ini menjadi penting di dalam literasi keagamaan lintas budaya, karena di situ guru-guru itu, semua guru yang saya sebut tadi mendapat kesempatan untuk berinteraksi langsung ya dengan para pembicara yang berbeda agama ketika menjelaskan agamanya. Saya kira semua guru, dan nanti mungkin sesi terakhir kita akan mendengarkan bagaimana guru-guru kesan guru-guru mengikuti ini, nanti sesi terakhir penting sekali.
Jadi guru-guru Kristen belajar mengenai Islam dari narasumber Muslim yang betul-betul memahami. Begitu juga guru-guru Muslim belajar Kristen dari narasumber Kristiani. Ini memang sulit, tetapi harus dilakukan. Dan begitu juga ini yang unik di LKLB kita adalah belajar Yahudi dari orang sumber Yahudi sendiri. Itu penting sekali. Begitu juga Buddha, begitu juga Hindu. Nah, untuk itu maka bukan berarti LKLB itu hanya bicara tentang world religions. LKLB tidak hanya bicara tentang Abrahamic religions, tetapi lebih juga kepada kepercayaan lokal. Di Indonesia saya kira kita sudah terkenal apa yang disebut penghayat kepercayaan. Wah, itu juga kontroversial di awal-awal itu, tapi sekarang kita semakin tahu bahwa itu semakin penting. Dan juga tadi yang saya sebut religiously unaffiliated itu juga perlu disantuni dengan kata-kata engagement itu tadi. Nah, Lemina ini bekerja sama dengan 32 lembaga mitra di tanah air ini. Mitra lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, dan juga seperti Kementerian Luar Negeri pada hari ini, tempo hari dengan Kementerian Kemhumham. Jadi tidak hanya dengan Kementerian Agama kita bicara begini ini, tetapi seluruh kementerian harus mengenal isu ini, begitu. Apalagi Kementerian Agama. Nah, dari situlah maka bagaimana ke depan. Saya kira no point of return di sini, kita harus menindaklanjuti apa yang dihimbau oleh PBB, oleh UNESCO, oleh dunia Muslim itu sendiri, bagaimana engagement itu bisa dikembangbiakkan, bisa digetok tularkan dengan pendekatan-pendekatan baru. Saya kira seperti itu, dan siapa tahu model-model yang dilakukan oleh LKLB ini akan menjadi model, salah satu model pendidikan kultural, pendidikan religi, multi faith di tanah air dan juga di negara-negara majemuk di luar Indonesia. Guru-guru agama sendiri sangat merindukan, yang saya tangkap mereka sangat merindukan untuk mengikuti program semacam ini. Terima kasih. Thank you, Menpan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Prof. Amin Abdullah, luar biasa. Banyak poin-poin yang bisa kita tangkap dari penyampaian beliau, tapi mungkin tidak akan saya rangkum saat ini, nanti ini akan menjadi bahan untuk kita diskusi ke depannya. Baik, selanjutnya kami memohon kesediaan Dr. Catherine Marshall, Ibu Catherine, Executive Director World Fight Development Dialogue, untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan. Apakah mau berdiri atau sambil duduk, dipersilakan. Baik. Time is yours. Well, good afternoon. It's a great pleasure and an honor here, and I will be speaking in English. If there is one topic on which development specialists almost everywhere would agree, it's what is the first priority in development? It is education. What is the second priority? It's education. And the third priority is education. And we can make clearly the case, the argument that many of the transformations that we see in the world, the extraordinary hope of seeing a world where every person, every child has the opportunity to develop their skills, is tightly linked to education. And there are some clear lessons. I think one of the most significant is the extraordinary focus on the education of girls and the transformation that we have seen across the world, the increase with an international focus on rights, on the education of girls. So we have a clear agreement on priority. We have an enormous
industry, you could call it, of education. In Indonesia alone, there are 60 million students. And that is only the start if we consider that every one of us is a lifelong student. So we have this agreement on education. But one of the most difficult issues, and it's something that we often refer to as a wicked problem, a very difficult problem in thinking about the questions of education, religion, values, culture, etc. How do we deal with that as a society in our education systems? And how do we think about the main topic of the discussion today as religious literacy? So clearly this is a problem that societies all over the world are grappling with, and it is the focus of this conference because we see in Indonesia a willingness to engage in the wicked problem and some examples that have worldwide application on the global agendas of the courage and the determination to address some of these very difficult questions and issues. So I'll start with 3 very quick stories that give you an idea. I was having in a previous job, I brought together a faith leader, a Christian leader, and an education specialist from the World Bank. And the religious leader started talking about a program with Al-Azhar and training of theological leaders, and I saw my education colleague turning off. He reached for his cell phone because he saw no relevance whatsoever to a program that dealt with theological education. And then I asked to try to turn the subject how he was dealing with reform of curriculum, and he answered, our goal is a values-free curriculum. And the religious leader blanched. So clearly there was no communication between the two. They were talking in different worlds. By values-free education, the education specialists meant without ideology and away from rote learning, whereas the other was clearly talking in a very different way about a specific problem, which is the training of religious leaders per se, both in their own and in other traditions. Second story, in many different consultations about how religion and development can be engaged, one of the main topics is a concern about secular education and the fact that secular education is seen as failing to deal with values. And therefore, the model of secular education is seen as anathema, as a contradiction to the kinds of education that many of the religious figures see. So this tension around what do values mean in education and what is the purpose is a very clear example. And my third case is from a report that I reviewed, a country diagnostic study by the World Bank, which went, I think, to 800+ pages. And my word search on religion, on Islam, on Christianity, turned up 0. Absolutely no mention. So you have this dichotomy of worlds between the secular and the religious, even though in many, many respects, as we heard so powerfully through the whole morning, they are absolutely essential. So my point here is that this discussion about education, religion, values, and culture is not an easy discussion. It's a wicked problem where we need all of your wisdom and help at the global level, at the G20 level, in working towards solutions. So let me quickly outline 5 areas that I think have particular importance.
The first one is we know that diversity is a powerful force for good. We know that the world is becoming more diverse, but we also know that managing diversity in the short term is problematic and difficult. And many societies, many political entities face many challenges in doing so. So we would like to see this diversity integrated throughout education systems and curricula, but again, that is easier said than done, and the CCRL offers some interesting models for that. The second is that we are living, as we were reminded, in a world with many tensions and divisions, and we therefore cannot approach these issues without facing the reality of the divisions in the world. And we're looking for moderation, but we're not looking for tepid moderation. We're looking for passionate moderates, people who believe in that. Third, we're dealing with many different levels in thinking about education and religion. We're thinking about education by religious institutions, education about religion, education for religion. We're looking also at the training of religious leaders. Fourth, we need to focus more on the roles of religious actors and leaders in thinking about these education issues. And finally, lifelong learning is something we all know and appreciate is the current, but even more, still more, the future reality, where all of us need to be re-educated all the time. So with those 5 points, I think we are looking for ways to address this complex and difficult issue of bringing these worlds closer together in constructive ways and finding models like the CCRL, the Ethics Education Program, offer us many clues of the kinds of directions we can take. Thank you. Thank you so much. Terima kasih banyak, Bu Catherine. Pemaparannya luar biasa, luas. Tadi ada beberapa poin yang mungkin bisa kita catat bersama. Bagaimana pendidikan tersebut mampu untuk menjadikan salah satu hal yang bisa didiskusikan atau menjadi sebuah jalan untuk lahirnya sebuah perdamaian. Oke, selanjutnya kita akan meminta Dr. Nihattar, Director of the Royal Institute for Interfaith Studies Jordan, untuk memaparkan materinya 7 menit. Kepadanya kami persilakan. Good afternoon, everyone. It's a true pleasure to be here for the 2nd year, and I would truly like to ask, to thank from all my heart the Lemena Institute, the gratitude for the Ministry of Foreign Affairs and all the organizers for all the great work. And since last year, thanks to the Institute, we have had so many good encounters, especially with the teachers and the alumni of this wonderful program, where we got to exchange our expertise in the education field, especially when it comes to interfaith and multi-faith work with the teachers. So hopefully we can continue to talk about this collaboration where the exchange of experiences cross cultures between countries like Jordan and Indonesia, where we have so much in common, but also some cultural differences, was really enriching, at least for me. Education should engender open minds and hearts and nurture a benevolent attitude towards all. We all should have the right to receive a sound education, respectful of others and of the planet where we live. Such education excludes extremism, fanatism, marginalization of the different other, mostly. With the most impressive advances in science and technology today, are we any wiser? Does knowledge extend to include the understanding of each other? Knowledge without wisdom can do more harm than good. In other words, we cannot survive without a clear moral direction. The learning process to promote the concept of living together must be accessible to the various groups of society who could benefit from it, including young people and adults, males and females,
the more and the less able, and the disabled. It has consequently to be accessible through both formal and non-formal systems of education. Educating community members and developing their sense of responsibility towards rejecting violence, whether it's direct, structural, or cultural, and promoting as well as spreading a culture of peace where dialogue prevails is an essential in multi-faith societies today. Within the program Culture of Peace and Nonviolence, A Vision in Action, UNESCO develops projects to spread the sometimes create a culture of peace and nonviolence. It is in this field that UNESCO insists on the importance of spreading awareness among people about intercultural dialogue and cooperation to achieve peace in their societies. For example, after the Arab Spring, UNESCO developed a group of projects aiming to develop a culture of dialogue and strengthening attitudes geared towards openness, tolerance, mutual understanding, and the promotion of common human values. Such projects also consider the consultation and cooperation of national entities such as ministries and universities in a way that they appreciate the inner role of actors in the process of peace building towards a culture of peace. If we're speaking about education, we're speaking about values, and you just mentioned that in your example, Catherine. Values should be the principles that lead human action and contribute to the common good. The basic values of a given society reflect ideas of a good life and society. In ethics and human rights, the basic value is the moral consciousness, which is the source of human dignity. The respect for equal human dignity simulates a wider engagement in universal human rights, global solidarity, and the interdependence of a common world. Education is sometimes viewed as a prerequisite to good citizenship, in that it helps citizens make decisions and deal wisely with challenges and cultural sensitivity. One learning pedagogy that is conducive to conduct proactive good citizenship is the pedagogy of active citizenship, active education, sorry. In citizenship education, we combine 3 dimensions: knowledge, skills, and values or attitudes. On the practical level, this includes political alphabetization, social and moral responsibility, as well as the participation and involvement in groups and communities. Although we can define specific values for education, we also need to develop methodologies that respect and stimulate freedom of thought and critical thinking. The teaching of values must be structured in a reflective and participatory form, where learners can reflect, engage in dialogue and negotiation on specific values, and experience the meaning of values through practical exercises. This implies exercises that give every student, as a participant, the possibility to express their thoughts and opinions, contribute to the common good, and be aware of others as equals. The practice of critical thinking is an important aspect of the educational process. This implies a change of focus away from learning the answers of the teacher to formulating relevant questions, engagement in problem-based learning and investigation, and the courage and confidence to take a stand. Scientific and technological developments have given human beings powers that threaten to far outstrip their collective and good judgment. We need to identify the universal values to which we should all adhere. Can we enhance what is universal and respect differences? Is it not time to consider the guidelines which will allow technology to process according to the universally recognized code of conduct, which the welfare of human individual is at the center? Prince Al-Hassan bin Talal of Jordan suggests that policies rather than politics should dominate the discussions of any global ethic regarding investment and research. For him, it is anthropolicies, policies where people matter, that we need to emphasize. I see I'm running out of time, so I'll just move to religious literacy. There's a need to appreciate the spiritual aspect of faith.
which transcends the religious and the institutional and falls squarely in the domain of human being as an agent. Furthermore, one religion, one institution, one nation will not survive alone. We need a shared language of acknowledgement of God. This is the essential language of love. The Universal Declaration of Human Rights was an achievement of translating sacred spiritual values into cherished rationale principles. We need to remember that values of our shared human rights as part of our faithful responsibilities to one another and to our Creator. We need to demand joint benefits for all. We need joint services, joint programming, and joint advocacy for the common good. Our shared humanity demands that our faith-inspired entities work to serve all together and translate their efforts into practical institutional frameworks. Everyone seeks stability and balance, essential to maintain the functioning of our lives, preserving our identity and dignity. This balance can give us harmony, which is considered as the path to peace through cooperation. Cooperating and sharing allow for reciprocity related to the peaceful regulation of conflicts. Thank you very much. Terima kasih Dr. Nihatar yang telah menyampaikan pemaparannya ke hadapan kita semua. Poinnya juga menarik tadi, bagaimana pengalaman beliau di Yordan, dan juga tentunya itu bisa kita tarik juga pengalaman tersebut untuk menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Oke, yang terakhir ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Didik Darmanto MPA. Beliau adalah Director for Religious Affairs, Education and Culture, Ministry of National Development Planning atau National Development Agency. Ini kita akan saksikan melalui video yang tentunya sudah dipersiapkan oleh beliau. Kami persilahkan Pak Didik Darmanto MPA. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta konferensi internasional literasi keagamaan lintas budaya yang saya hormati. Kami ingin menegaskan bahwa Indonesia dibangun di atas landasan kemajemukan, baik dari aspek agama, etnis, ras, budaya, dan juga adat istiadat. Sebagai bangsa yang majemuk, masyarakat Indonesia terbiasa hidup dalam keberagaman dan juga perbedaan. Namun masyarakat kita tetap mampu menjaga harmoni, toleransi, kerjasama, dan solidaritas. Terjaganya kedamaian di Indonesia salah satunya karena masyarakat kita selalu menempatkan agama sebagai landasan spiritual, moral untuk membangun tatanan kehidupan yang berkeadaban, untuk membangun kedamaian, keadilan, dan juga kehidupan yang lebih bermaslahat. Bagi masyarakat, agama dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam membangun harmoni sosial, memperkuat integrasi nasional, bukan menempatkan agama sebagai sumber konflik dan perpecahan. Dalam rangka mengoptimalkan modal sosial berbasiskan pada nilai-nilai agama yang telah dimiliki oleh masyarakat, pemerintah selalu berupaya untuk menjaga dan merawat semangat kebangsaan yang telah dirintis oleh para pendahulu negeri ini, oleh para founding fathers kita, melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan bagi seluruh umat beragama. Saat ini kami di Bappenas bersama dengan DPR sedang melakukan pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang RPJPN 2025-2045, di mana Bappenas menempatkan agama untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kami di Bappenas menyadari betul bahwa agama merupakan
modal dasar dan juga sekaligus kekuatan penggerak bagi pembangunan nasional. Untuk itu, penguatan literasi keagamaan penting untuk dilakukan guna mewujudkan praktik beragama yang menghormati perbedaan, menjunjung tinggi kerukunan dan tentunya membawa kemaslahatan. Namun sulit dipungkiri bahwa beragam tantangan masih kita hadapi bersama dalam upaya untuk penguatan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan juga berorientasi pada kemaslahatan tersebut. Kita masih menjumpai aksi-aksi intoleransi yang mengancam tatanan kehidupan dan juga kerukunan umat beragama, dan juga penghormatan terhadap keragaman budaya dan juga kearifan lokal semakin memudar. Kita melihat akhir-akhir ini aksi persekusi terhadap kegiatan kerukunan umat beragama dan juga kebudayaan kerap terjadi di tengah masyarakat kita. Salah satu medium dalam memperkuat literasi keagamaan lintas budaya adalah melalui pendidikan. Kami memaknai pendidikan ini sebagai landasan pembentukan masyarakat melalui sebagai medium transmisi pengetahuan dan juga transmisi keterampilan, nilai, dan juga norma yang akan melahirkan manusia yang berilmu, bijak, bermoral, berbudi, pekerti yang baik, dan juga tentunya berakhlak mulia dan berkeadaban. Menimbang pluralitas dan konteks budaya masyarakat Indonesia, ikhtiar untuk memperkuat literasi keagamaan melalui aktivitas pengajaran dan pembelajaran adalah langkah strategis untuk membangun masyarakat Indonesia yang modern, toleran, menghargai keragaman, berwawasan maju, dan juga berwatak progresif. Kami rasa tidak hanya melalui satuan pendidikan, tapi juga melalui keluarga dan masyarakat yang dimulai sejak usia dini. Atas dasar itu, kami di Bappenas sangat menyambut baik inisiatif dari pelaksanaan kegiatan konferensi internasional literasi keragaman lintas budaya yang mengambil tema Multi-Faith Collaboration in an Inclusive Society ini. Dan kami berharap konferensi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memperkuat literasi keagamaan lintas budaya sebagai sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak bagi masyarakat yang hidup dalam keragaman, baik agama maupun budaya seperti bangsa kita, Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Didik Darmanto telah menyampaikan materi, dan juga terima kasih kepada narasumber semua yang telah menyampaikan materinya. Kita akan masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, yang mana sesi ini kami persilahkan kepada para peserta untuk bertanya kepada narasumber yang hadir di atas panggung ini. Kita akan bagi menjadi 2 termin. 1 termin itu 3 pertanyaan, yang tentunya kami berharap para penanya ini bisa bertanya baik dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia, dipersilakan. Jadi mohon untuk tidak dicampur-campur, karena itu akan membuat interpreter kami di belakang agak kesulitan untuk menerjemahkannya. Jadi kembali lagi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kami persilakan. Jadi kembali lagi, jika ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Baik, 1 di sebelah kiri, 1 lagi di sebelah kiri saya. Oke, nanti ya ada 2 termin, sebelah kanan juga 1. Baik, kami persilakan, silakan. Yang sebelah kiri boleh, itu silakan. Baik, kami persilakan. Berdiri Pak, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Haris Supratno dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Kalau kita bicara pendidikan,
lintas agama, lintas budaya, saya kira itu bagus dan sudah dirancang sejak lama ya. Tapi yang lebih penting itu kan sebenarnya bagaimana implementasinya, baik itu di Indonesia maupun di negara-negara lain ya. Karena ini konteksnya adalah internasional. Pendidikan memang sebagai media untuk penanaman nilai-nilai, nilai budaya, nilai agama, nilai sosial. Itu saya kira memang lebih tepat. Tapi dalam prakteknya kami sebagai pendidik ya, baik dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi, ya kita penanaman nilai-nilai bagi peserta didik kita. Katakanlah berhasil tanda petik, ya. Tapi dalam kondisi saat ini dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, ya tentu itu godaannya, hambatannya sangat banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ya kita sebagai pendidik itu sudah menanamkan nilai-nilai budaya, nilai religi yang sangat baik. Tapi kalau anak didik kita itu nanti sudah berpolitik, ya maka pendidikan itu sebenarnya kalah dengan politik. Ya, bisa akhirnya nilai pendidikan itu terabaikan. Nah, bagaimana cara-cara mengatasi agar dialog lintas budaya, lintas agama itu tidak hanya dalam tataran konsep atau teori, tapi bagaimana realisasinya, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, kita ke sebelah kiri. Baik. 2 menit ya, mohon izin, silakan. Nama dan, ya silakan Ibu. Ya, nama dan asal. Henriette Huta Barat Lebang, saya dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Dewan Gereja Sedunia. Tadi menarik sekali yang dikemukakan Bapak Amin Abdullah tentang engagement, pentingnya engagement dalam rangka membangun inclusive society, masyarakat inklusif. Dan menurut saya sekolah menjadi tempat yang sangat baik untuk engagement. Dan satu hal yang kita hadapi adalah bertumbuhnya prejudis atau peranggapan yang negatif dari anak-anak kita dan dari kita juga satu terhadap yang lain. Melihat yang lain itu sebagai yang berbeda itu sebagai sesuatu yang negatif begitu. Nah, saya kira sekolah menjadi tempat yang sangat baik untuk membangun, mengatasi prejudis itu, peranggapan yang negatif itu. Dan memang peranan kita sebagai guru menjadi sangat penting untuk memodeling, menjadi model bagi anak-anak kita bagaimana memperlakukan mereka yang berbeda, orang yang berbeda, baik berbeda budaya, berbeda suku, berbeda agama. How to grow, ya bagaimana kita bertumbuh mengatasi prejudis itu. Saya kira ini juga institut pendidikan juga perlu bekerja sama dengan keluarga. Sebab dalam banyak hal peranggapan yang negatif satu terhadap yang lain itu mulai dipupuk sejak anak-anak kita masih kecil. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Satu lagi, sebelah kanan, nanti kita kembali lagi. Sebelah kanan yang sudah berdiri silakan. Nanti kita akan. Baik. Nama dan. Baik, terima kasih. Saya Syarifuddin dari MTS Negeri 6 Kebumen, Jawa Tengah. Beberapa bulan yang lalu kami melakukan dialog tentang bakti sosial, yaitu kerjasama antara remaja Islam dan Kristen. Dan alhamdulillah kami sudah menjalankan tindakan itu dan hasilnya anak remaja itu mulai memahami tentang bagaimana persepsi pendapat bakti sosial dari sisi agama Islam maupun dari sisi agama Kristen. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang pembelajaran nilai, di mana kami di dalam sebuah ruang kelas, kami memberikan materi, tetapi untuk ruang lingkup praktik di lapangan, kami memang belum ada tempat untuk mempraktikkan langsung seperti apa peran anak remaja yang ini tentunya akan menentukan generasi emas di tahun 2045 di Indonesia khususnya.
Nah, lalu seperti apa di negara-negara yang tadi menjadi narasumber, seperti apa gambaran bentuk praktik pelaksanaan materi pembelajaran tentang literasi keagamaan dan budaya di negara-negara yang selain di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih 3 pertanyaan yang luar biasa tadi. Mungkin saya serahkan kepada 3 panelis kita untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, implementasi implementasi terkait LKLB di Indonesia dan di negara lain seperti apa? Dan mungkin pertanyaan yang pertama ini saya serahkan ke Bu Reni Hatar untuk menjawabnya, bagaimana pengalaman Anda untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Silakan. Okay, so about the implementation, I think the collaboration with local entities especially, not just with the ministries, but with the local CBOs, with schools, with community centers that you just mentioned, not just in the churches and mosques, but also cultural centers, etc., are involved, have helped us a lot to take the young people from these programs to be involved themselves, to know about these places in their country, because many of them didn't even know these centers existed, and then do more than one community initiative. So we gave them the training, but also the space to do their own initiatives, and this is what really helped. So they got to connect with other young people, with other teachers, but also through all these centers. I think it was the most effective way of doing it, because the most difficult part is to combine, as you said, between theory and practice. And I think the first question had to do with this, when we spoke about all the challenges, and without a political decision, things could be really difficult. For instance, I was talking about the values, the ethics, and the rights. Now, in situations of wars, for instance, where the schools are being bombed, how can you speak about right for education, or rights of children, or rights of women, etc.? So the collaboration is a key factor, I think. Opening these spaces for young people through education is very important, and also not to lose faith and hope that things can go well. Because imagine if we think that the challenges are so big and we stop with this education. When ignorance is combined with violence, it's much more severe than when people at least know what they're doing, at least in my opinion. Baik, terima kasih. Lanjut, mungkin Bu Catherine Marshall ingin menambahkan tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi LKLB jika misalkan seorang anak itu sudah paham politik nih. Ini ada tanggapan mengenai pertanyaan itu, kami persilakan. We have moved, I think, from a world where rote learning and the rod, corporal punishment, were accepted models towards a much more child-centered, creative vision. And we've moved at different paces in different places. But we all know that experience is the best teacher. And an exposure. But one thing that we haven't mentioned that I think is important is how technology opens up whole new possibilities for engagement and for understanding that cross many, many different barriers, etc. So there are countless sort of in-service learning, trying to physically move students, giving them experience games, and the potential which technology offers of really tailoring learning to the specific needs of each child. So in a way, we're at a crossroads with a huge potential before us that all of us who are in the teaching business are thinking about. Now, the question that's raised, actually, it was put to me by somebody in Brazil a couple of weeks ago. Well, you know, if you have 84% is the estimate of the world's population that has some religious affiliation, and the religious
learnings are teaching about values, and they have agreement on core values of you should not steal and you should not. What's wrong with the world? Why are we not somewhere near the nirvana that the religious principles suggest? And so we're dealing with humanity. But it does underscore this sense that the teaching of civic values, of basic core accepted values, is not where it needs to be anywhere. And there are very few cases where I think educators would argue that their graduates in politics, in business, even in the NGO world, in charitable activities, actually live the principles that they're taught. So I guess that speaks to lifelong learning, to a deeper understanding of where people lose sight of the basic human rights, civic values that they would profess to believe. Why you have the angel on one shoulder, the devil on the other, how one reconciles these different aspects of human nature. Baik, terima kasih. Kami pun memohon kepada Pak, ya terima kasih, mohon tepuk tangan lagi sekali lagi. Oke. Oke, yang terakhir kami memohon tanggapan dari Prof. Amin Abdullah tentang pertanyaan dari Bu Andreta dan Pak Syarifudin tadi tentang prejudice dan juga bagaimana penerapan nilai-nilai LKEB tadi. Silakan Pak. Terima kasih. Ya seperti yang saya sampaikan tadi kan bahwa dialog itu sudah lama dilakukan, tetapi prejudice, kemudian misunderstanding, kemudian negatif stereotyping itu kan masih mengakar gitu ya. Memang saya tidak tahu mengapa itu sulit sekali diangkat ya, tetapi nyatanya semacam itu. Maka guru-guru kita semua itu juga harus berpikir baru. Harus mereview kembali apa yang sudah kita lakukan. Mungkin dulu berhasil tapi sekarang sudah tidak berhasil. Nah, untuk mengurangi prejudice tadi itu ya, kemudian di dalam bakti sosial dan lain sebagainya, saya kira ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Haris tadi, jadi implementasinya ini seperti apa? Saya kira ruang-ruang perjumpaan itu yang harus diperbanyak. Saya kira sekolah-sekolah kita itu juga jarang ketemu antar satu sekolah dengan sekolah lain, mungkin juga guru-gurunya begitu. Jadi ruang-ruang perjumpaan itu menjadi sangat-sangat penting gitu. Ya kita seolah-olah tadi kita sudah sangat kenal dari dulu kehidupan kita Bhinneka Tunggal Ika, tetapi apakah kita bisa berjumpa? Itu susah. Secara politik tadi disebut, dosen-dosen ingin mengenalkan, ya, sebagian ingin mengenalkan tempat-tempat beribadah orang lain. Tapi nyatanya pulang kampus kena skors dia. Politik kampus kena skors. Mengapa Anda mengajak mahasiswa, apalagi murid, ke tempat beribadah, tempat orang lain? Saya kira kita inkonsisten. Ketika kita hidup di dalam alam kemajemukan, ya begitu-begitu itu yang harus disampaikan. Maka tadi Pak Haris bilang implementasinya bagaimana? Ya implementasinya minimal itu ya dikenalkan memang kiri kanan kita berbeda, tempat ibadahnya berbeda dan lain sebagainya. Itulah yang disebut nanti ruang-ruang perjumpaan. Nah itu metode baru. Saya kaget kemarin saya sore di Kemendiknas bicara tentang mau memperbaiki SK Peraturan Menteri tentang penanganan kekerasan seksual. Mohon maaf. Karena kita punya undang-undang baru TPKS tahun 2022. 2022 bagaimana menangani kekerasan seksual.
Tak satu pun di dalam forum itu yang menyebut jenis kekerasan berbasis online. Ini teknologi tadi. Saya kira Pak Aris tentang teknologi dan lain sebagainya itu kita harus, guru nggak ngerti bagaimana kekerasan seksual berbasis online. Apa istilahnya itu? Berbasis online BO gitu. Kekerasan KSBO. Jangan-jangan baru dengar hari ini kita. KSBO, kekerasan seksual berbasis online. Itu ada 12 kategori. Dan peraturan Kementerian Dikbud, saya mendengarkan verslahnya itu, saya kok tidak menyebut sama sekali. Sama dalam hal intoleransi. Sama dalam problem intoleransi, prejudice, itu kita harus mendaftar betul itu. Empirical, kata-kata apa toh yang itu menyinggung orang lain, itu harus diinventarisir sekarang. Jangan-jangan kita merasa aman-aman saja gitu kan, padahal tidak tahu kita bahwa kata ini sebetulnya menyentuh orang lain, gitu. Menyinggung orang lain, menyentuh feeling of the people. Nah itu saya kira pembaharuan yang diperlukan pada era teknologi dan juga politik, apalagi politik. Berat sekali itu. Tapi itulah tantangan kita sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof dan panelis semuanya. Baik, kita akan buka cermin kedua. Mungkin 2 pertanyaan saja ya, karena waktunya juga ini yang bertanya banyak sekali. Baik, Ibu yang pakai baju hitam di sana. Baik, silakan. Ya. Oke, satu lagi. Wah, saya bingung ini. Saking baik ini, waktunya harus ditambah kayaknya 1 jam ini. Oke, saya kasih kesempatan yang pojok Bapak sebelah kanan, yang baju merah. Ya, silakan. Baik, 2 pertanyaan ya, mohon maaf waktunya terbatas. Ya, selamat siang, saya Lani dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Ya, dalam Konghucu kami mempunyai pendidikan dalam keluarga atau Jiading Jiaoyi. Jadi pendidikan di keluarga itu sangat dalam sehingga anak-anak ketika keluar mereka tidak terpapar dengan pengaruh-pengaruh dari luar dan mereka mempunyai kemampuan ya untuk bisa membaca mana yang harusnya dia ikuti dan tidak. Dan dari sepagi tadi mungkin kita perlu juga mengikutkan orang tua dalam proses seperti ini supaya tidak timpang, karena dalam konsep kami juga ada 3 sinergi lingkungan antara rumah, tempat ibadah, dan sekolah itu akan membentuk generasi emas atau di tempat kami namanya Cinzi. Jadi saya hanya memberikan usulan bagaimana program ini bisa dilengkapi dengan orang tua diikutsertakan dalam LKLB seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bu Lani. Satu lagi silakan. I want to address this for Dr. Rene. Yeah. You speak about citizenship education. So I think we agree that it's not based on one religion values only. So that I want to hear your remarks about the contribution of citizen ethics to citizenship education. Thank you. Okay. Contribution of? The contribution of citizenship ethics to citizenship education. Thanks. Oke, 2 penanya tadi, satu dari Bu Lani yang menyatakan bahwa di Konghucu ya, Konghucu itu peran orang tua juga sangat sangat mempengaruhi pola anaknya dan beliau mengusulkan orang tua juga diajak di program LKLB. Bagaimana tanggapan Prof. Amin dan narasumber yang lainnya? Orang tua diajak untuk ikut terjun mengikuti program literasi keagamaan lintas budaya. Tanggapan Bu Catherine Marshall? Silakan. Well, my basic answer is yes. Yes. And that takes 2 directions. One is that having the family engaged in the education process overall is
is a vital thing. It's appreciated, I think, everywhere. The question is how. That's always the question of how to do it. And I think it's applies to the school level as more than perhaps to the cross-cultural religious literacy. And then the second part of an answer would be what I call lifelong learning, that we know in today's world where people live longer and where everything changes, that all of us need to keep learning for as long as we live. And I think that applies, of course, to parents, that we need to be rethinking education as not a finite period at which point it's over, but that there are different ways of learning throughout life, and that would apply to anyone who has children, to families, etc. But thinking about that more systematically it's a good idea. It's something we should be doing. Terima kasih banyak. Pak Prof. Amin Abdullah bisa menambahkan sedikit tentang usulan tadi dari Bu Lani. Terima kasih Bu Lani. Saya kira memang ya kita memang harus membuka diri ya untuk belajar dari masing-masing tradisi agama yang baik. Gitu. Umpamanya Konghucu berhasil di dalam melibatkan keluarga, ya, keluarga di dalam orang tua untuk mengenalkan isu-isu ini. Saya kira kalau mereka memang bagus, kita selain Konghucu juga bisa saja belajar dari situ. Jadi saya kira positif, bagus sekali. Tentang LKLB, LKLB perlu melibatkan guru, orang tua dan lain sebagainya. Saya kira 1-2 saya pernah mendengar cerita. Mendengar cerita. Orang tuanya akhirnya ikut program LKLB itu. Karena dia melihat apa LKLB ini. Gitu. Akhirnya dia terpaksa harus ikut. Setelah ikut dia terbuka sama sekali. Nah, itu bagus juga untuk kita extended gitu ya, extended gitu dari sebetulnya anaknya yang ikut, anaknya ini sudah guru, tapi kemudian apa ini yang dia bicarakan, kok menarik sepertinya. Nah, kemudian ikut itu orang tua. Dan terbuka akhirnya dia. Oh, luar biasa kan. Jadi usulan Bu Lani bagus, mudah-mudahan nanti Pak Matius dan teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Amin. Terakhir tadi pertanyaan dari Bapak untuk Pak siapa saya lupa tadi bertanya dari mana. Iya, ini spesial untuk Dr. Rini Hatar. Time is yours. Thank you. I will answer the two questions actually because we had a positive experience with including the parents in one of our teacher training, especially after COVID-19, because the biggest challenge in COVID was that the students were learning at home. So they were learning at home, they were having their exams at home, and parents got involved without even choosing it. So when we did the surveys, many of the parents were actually answering the questions, doing the tests for their kids, etc., etc. So involving them in the process, especially when we talked about nonviolence because of all the bullying in schools, many of the kids had such problems. We saw the importance of the influence of parents, and we saw where all the ideas and thoughts came from the students because they had different sources of education. Parents were just one of them. So involving the parents was essential. I totally agree with you. And the how-to, we need to be a bit creative with that. But inviting them to some of the sessions for us was very, very beneficial. As for the ethics of citizenship, the ethics are important because, as I said, between theory and practice, the ethics are what help us decide on the
Once we had the knowledge, it helped us decide on the implementation, let's just say, or to walk the talk, basically. When it comes to citizenship, we have different kinds of rights. We need to implement human rights as well. And we have different kinds of, let's just say, responsibility and tasks towards society. So the combination of that, when it comes to education, is that we saw that many people are not aware of their rights. So many of them are frustrated, politically speaking, so they don't even want to commit to their own responsibility. So the ethics help in educating our practices as well, which is very, very important. That's why we spoke of different types, the skills, the knowledge, etc. The ethics are needed as catalysts to build shared values and reflect a person's sense of right and wrong and what's ought to be. And I think this is the most important one. I hope I answered your question. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rini Hatar atas jawabannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebetulnya masih ingin membuka termin. Tapi karena waktu yang terbatas, kita harus break di 14.45. Jadi mohon maaf sekali lagi tidak bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Tapi bukan berarti kesempatannya habis. Akan ada kesempatan-kesempatan berikutnya yang mudah-mudahan mempertemukan kita kembali di acara, di konferensi internasional seperti ini lagi. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum tadi disampaikan itu bisa ditanyakan di ya kelas-kelas breakout nanti. Di kelas-kelas yang akan kita ikuti dan keinginan kita untuk bertanya ini menunjukkan kepada kita semua bahwa LKLB yang digelar oleh Laimena ini merupakan kegiatan yang berhasil, yang menggugah teman-teman untuk mengetahui lebih dalam dan juga tentunya ingin mencari wawasan yang lebih luas tentang LKLB baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panelis yang ada, kami minta berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Prof. Amin, terima kasih Bu Catherine Marshall, terima kasih Bu Rene. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.